2020 जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा प्रोजेक्ट सुरू जालो तेन्नाच्यान सगळ्यांक तेजे ग्रासरूट लेवल मेरेन बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न आसात। सगळ्यात पयलें म्हटल्यार सगळ्यांक स्किम्स कश्यो पावपाचो हेजो विचार आसतात। स्कीम कशी जाल्यार लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, DDSY स्कीम, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, ह्यो आमी लोकां मेरेन पावपाचो 100% सॅच्युरेशन करपाचो प्रयत्न आसात। एक बरो कॉन्सेप्ट आसा स्वयंपूर्ण म्हणून, तर आमकां तेंच्या थ्रू शेड बांदून दिल्यात। म्हाका प्रधानमंत्री योजनेचे लोन मेळिल्लें आसा। जो ड्राय वेस्ट आहा तेजेर हांगासर मटेरियल रिकवरी शेडीन ट्रीटमेंट जाता। वेट वेस्टाचे आमी हांगासर प्लांट स्टार्ट केल्लो आसा। पंचायतीच्यान स्वयंपूर्ण मित्र आसता पळय न्हू, तेंच्यांनी म्हाका मशीन दिली। हे सगळे आमकां हेल्प जाल्लो आसा तो CSR फंडांच्यान विविध कंपनी कडल्यान आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आहा पळय तेंच्यांनी हो आमकां मेळून दिल्लो आसा। ह्या स्वयंपूर्ण प्रोजेक्टाच्या अंडर लोकांक सगळे ऑफिसर्स तेंच्या डोअर स्टेफाक मेळटात। एट दी पंचायत लेवल वनली तेंचे जे इश्यूज आसात तेंचे स्किम्स ते सगळे प्रोसेसिंग करपाक हेल्प जातात। बारीक पंचायत आनी हांगा तशें इंडस्ट्रियल झोन बी कांय नासलेले सोर्स ऑफ इनकम ते इश्यूज आसतात, तर त्या खातीर जे कोण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर खूब प्रयत्न करतात तांकां फुडें सरपाक लायले। आनी अशेंच आमच्या गांवांत 1-2 गाडे तयार जालेले जे फूड आयटम्स तयार करतात, ते बऱ्यापैकी आपलो बिझनस करतात आनी स्वता आत्मनिर्भर जालेले आसात। एग्रीकल्चर फिल्डांचे आमचे आसात फार्मर्स, खुबश्यो स्किमी तेंच्या मेरेन फूल पावयल्ल्यो आसात। एग्रीकल्चराचो कॅम्प स्पेशल घेवन तांकां सीड्स प्रोवायड केल्यात, तितू करून ते एग्रीकल्चर एक्टिविटींक फुडें येतात डे बाय डे। MRF शेड जी बांदल्या तेजेर सगळ्यांक लोकल एम्प्लॉयमेंट दिल्यात पंचायतीन। आमच्या हरवळ्या पंचायतीक 3 प्रायजां फावो जाल्लीं आसा। 97% हावस टॅक्स कलेक्शन जाल्लें आसा। क्लिनेस्ट विलेज म्हणूनय आमकां एवॉर्ड गावल्ले आसा। म्हाका सपोर्ट केल्ल्या बद्दल हांव पंचायतीक थँक्यू म्हणटा। दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां खूब हेल्प केल्लें आसा। आनी स्वयंपूर्ण मित्र आसा तांकां वचून हांव थँक्यू म्हणटा, सगळ्यांचे आभार मानता। हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणटात। ऑनरेबल CM आनी पंचायत तेंच्यांनी बरें सपोर्ट केले म्हणून सगळें काम करूंक पावलें।